Ebeda otumfo Nyankopɔn ase sɛ anopai awiei anwumre anadwe bibiara wotie me ebre no ene bekyere sɛ wahwɛ so na emoja edi mu afusan na tekrema nso eda wa ohwiem na emoja edi emu afusan ne seda megdi kankan enye nipa nyina na anya ne saa na anopai na awiei ananwumre bia wotie me bia nipa bebre edi ya sɛ enema enkoyi sɛ metisi nipa bi eka sɛ enema bi enkoyi a aya me retimi ho ema sɛ nipa na papa yi ade ntina me kasa aya ye bomodun ema ye wie free de Onyankopɔn ayaman na da yadwene a yadwene no eye ewiasim enema ibenyantia sɛ kai ewiasim enema ene ibenya anka obra no ene ne yewen ama Paul kan 1 Corinthians chapter 15 verse 19 was nanka ewiase we mu enema nkwanti a noma o yehu ne wiase ene yeyuo bi a wo wiase a ene ga Kristofo ye na ye mobo papa sanse o Kristo ni bia ani daso na eni asase wesi so oh we free juma ya na ye tato ye took jum say ye pe heaven akọ this world is not my home ye tato jum wo ya na awisempo agumi se wiase we enye ba bia ye otra bia dia aden na oti wiase a wode wo ho e compare nioma bi na wonna Nyankopɔn asese adempo acho yemfa enko aware mu ansa aware a ewo wiase a yina ye wareware obi timi hwe na aware saa oh senka oba we no nya ano a kama brabo nyina to atwa nya wo anka mepe se bema we na nya ano a nanka eye anase minya na yire aye anase minya ne kunu aye yetaka kansa ansemi bebre adwuma mu nso oh papa ya adwuma onya de me na minya aye anka mepepa minya ya kama nipa gye ho yie abusuamu inasa comparison ye nda bia ye de ho compare enioma bia enka betumi ama ye ni age ene enam sentino enam so ama ohaw eda ye nim adeche ene adesan bibi se wa no pay se o sore wada Nyankopɔn ase wada na se wama nkwahomi mpo ati wo mebusa wo keke me sure se anopai wasema wo kan se ana de akoma nyina di akire ni se oh eka wo nko a anka wo ba bi enko school papa oh eka wo nko a anka waware enye yie oh eka wo nko a anka wiase japade bi a wode wani atoso wasase bi wodan bi na anka nema enye yie ma na yaso na we free set sa nneoma we de gigi ye ni keke wasase so mame enfa asembento akoma pronso nhwe say asase so oyo bi a wawo na kwara no oya bo frakitwa no wo wia ne ade a otasun e wo nema bi ho se wan fa ma no no osun dendenden enti bra wo be di sade ne be ma no odidi agro agudie no mo nsa fede ade ne kuta na no se ya no hu no na order sakwara ne tiwo a order ade no order wa bre suna osunje ball sa ade kuna osun agi afiri onchen afiri order jade no ho sa na nipa wa bra bote ye preko gidi be wudi eja ho a ehu nimfa so biem emayen oh mumye nyai se de dia hu compare nkrofo ne ekeka yensem akese se obi na mnya na ankaye obi so nya waye o
Minya obi aye adentia esanse ono de mbada bia mpaboa ye fenko ana ohye na ne wie free se obi nso wo ho a ne nan esu atwa ambabo kora hu nifa so ma no obi se oh papa yi disika wanyan die kamena minya se eske anka mepe obi wo sika chen ne awo kana se menso anda wo hye mo kire ye bi no akosie no ochina anande was Ghana for the CC funu memenda obi anya sika chen wo de yo sika na wo de wo brena wo de won compare gro for me nya ya me na nya ya me ni se no obi sen ana obi esin ya do won compare no enso ene yesie no papa bi asem o kan o se de onhu bi da no epe bi ahwe de wahwe onhu bi da no ehu ne nfa so bi o abrabo etimi ebewu edinima wo nyina gya ho ya mfa ba kokora nko na de ehu ne se da ho se onipa owu prekope na wo na chi no atemu bi ewo ho si onipa bia wo wiase na se wo nwene atemu wo ho na do ho be compare nkrofo a oh ya na ayabra ho se me free Ghana ba me nya na atwe me sam me ba bedru 30th September na atwe me no ani me free Ghana ba na me hwe Ghana se de nkrofo ehuri epaso ne ye nioma utumu se nipa ya dwene ni Yakobon so kura de ode no be compare obi but we si wa jame yire sanse sei ma jame ku se ensem pasa ne ma bia hu ni mfaso nkwa ne ye enye sanso a be hu na obi awie obi sika sanse opese ode no ye te se de obi aye obi tia brochire e de sika ma na obi o Ghana so on to asase e ma no sanso nim se nipa no asase de ma no beto ampa make se nipa no wasase ni bi wo ho de dada wasi dana duru ba bi na onya sika o de to aso te papa ne de sika ne ma ne Ghana pe e na onu dan na wo si e wonwie no e wo wirem ba bi no o dan ma se nipa no e no de se sika no ko to asase fufuro na dan o si ni kama this is sika ne ba no achemu mienu no de ba kokko ne dan no de ba ko abko dan dada no mu hemhwa se masi ye papa na ba bedru Ghana oko ne fie mamen ka se mbako anse mato aso abrochira se tra ya papa age de wonya hu bi da o abrochire ha asetra ya se basora himachi o se basora na dwo se basora wie o abrochire adwuma enafo na benye se sika nyina de moja abrochire sika bia de moja ne sesa obroni mfane sika ma wo ni no kwa da ntise Ghana wo tumi bu obi fa so no eha sika pene ntisa o wo ye adwuma ma wo fifira sam gu fom pants na wonya sika ne bia he oboto na enso papa yi di sika ba Ghana no wa chest sika ne mu me no na o ye ne danda na ne plan no nye fe no de ama nia o di sika ne bre no papa bedru Ghana na o se yankon ko kire mfie hoye odru fie ho a de kan ede ne ko ono an fie na sei waji sika wakoto sa foforo no wosi no anka sa asase na ese ye ni abrochire ne ndi de ano o de no kire no so we de ma hase de dada we mi fie wo de ende wo ha o de ko ni fie dada o de ko kire na free papa de gina house na se o plan no ene wo dan no kra de e fe che me de yo wo ho ni babrabo e dimrika gidigidi ye penioma asase so ha na na wo de ko bedima no ba wie na betie no atie ni yese hweye de wan fa ho an compare nkrofo na sase we so ati no
aka ye break tuwe bi na okọ ade ya yare ho no say wo mantam aboa bi se obekunu sa da we ya wonim da won bi na wo mantam aboa no won kasa wo ne de wonim aboa de ba wo anipa no wonim da bi obi asora no pay okupe bi na yire ne ma abedi de abetia wo mfikyire won say miwo edi asem nipa no ko ebo amabie na kuma nyina eti sanse nani da so anu no kire mi no mi no se nipa yedi babiti wasaze so a edi ehu compare nkrofo wi nkrofo ezika abrochirefo bebre ehunu amane enam Ghana fonti okompo na dwuma bi na koyo ho a ne wo wase eka wonko a na nka waye se de won tie ne pepepe ye compare ye ho bebre obitimi ka che se abrochire ho o se ho nya ene betra Ghana me ngoto na ho sebe nse hunu keka se ya ne keka kire ho mede ma no ba wie me pese wo mi ahwe Bible ne ken kan Timothy huma edikan etira eyensia wiea na mede ma no aba wie chichoma kan fi chichoma eyensia ekosi edu me kire 1 Timothy chapter 6 verse number 6 to 10 Bible say na onyamesompa a ahojo ewo mu eye edenya kese na yamfa hwe ama wiase nanso yentumi emfa mu hwe emfiri mu nko na se yewo enuane ene de vekata ye ho a moma noara enoso emaye na won opɛ won ho anya no ehwe sohwe ene afidie ene nkwasia kono a enye ma onipa na etwe won kogu oseye ene oyirem na boni nyina ehine ene sika ene sika pe a ebinom edi akire eyira akwan na wode yia pi wo won ho asema Paul wode ato aman obi pesika enye boni na mo sika pe boni ho asem na Bible kan da bia ye kasika pe boni a ebi ho asem na mekan ye tade ho compare nipa bebre asase so amobon sama gira sa ade no so edi wiyen enkakra medi wa ba wiye me ka asem bi ade ato akoma prono so asa wo a wotie mi ana me a me ka sei ye de boy bra be boy enkese pa wo mpese woni be bro bi ade a wo mpese wo be compare wo ho dia udo ho be compare obi ara obi dinu wo hwe obi nkoso a wo be ka se me nyana ya me kire wade bi o pa fa sasem ni dua okon mu ne na be ye mfaso ama no be frame da kura ka che me se bra tiflos why ade papa se wo de we dua makoma de di kan wo to a mane enko wadwene mu se oh ade asem na Moses kato wa David twiro to wo de ko ne nyum kire Psalm 90 verse 12 wase den awurade ma me hu me na aka wasase susu kane me na aka wasase susu ma hu said the mekan teach me to number my days. The Lord should teach us to number our days. Say ukai say onyame enkai wo na aka sase so a ebetunya pa se ochira na woni wiase bi aden ena also okaka san say wiase ni manfa nko ba bia dem heaven na wo pako eno ye ne dikan de atusu mienu se mi wu a saa de na me de mo wa compare obi a me pese me nya no ana manya no me de bekwa ana ni atusu miensa se me kan se me ye honam keke na okra wotimi mu na mama etumi kasa yi a na me de saa ne man bekọ hefa se me nya de a emfa nkwasa ma do de a ene ne ma ne bire obi ayeden
enye easy so betumi edisade na show mu eche pansa no etumi ewura mu na so hyase e nehwe se mewu tumi mani mro bi ade wuri dua okuma mu a wani mro nipa biara wasase no nipa kra wo so o sika wo che no na oyo mobo ye wadress ya no pa yo ene hwe eda koto mo che ni niema o hye ya no atoso kama okoto no mu no ene ye de apaso de twitwa sebe na dapa anase ne hu nyina ne gu hoi na dapa ya daddy mempre anopa odwe nanum bedo anwumre no na ahye mo kire ye onipa ye mobob dododo ya na ye nwene ye ho ade ba ko a masan hu na nsan ni se aya na me ko social media ntina nse me nta ma ho me ko ana me wira akosa na nka ba bi platform papa ide ama ye nse abrofo di nye sika kase papa sika nkrofo enya o social media so nya sanketo ho ne ye twa da pa e kan nsem akese na we ye sei na we ye sei me de manu abawie na futuo kakra bia me de ba abdiama won se kai wutrum se yam fa wiase nko ba bia ne jai se de wodo ho etutu nkrofo ehun papa nunya sika o papa sika nyamu ni nyina osi adan bebre na nkra bonten so no kumase de ebodin a papa ni sika de ne do so papa e ba se bribi obepa ebewuye na ne baba yo a na won hu owo da ase ne papa da won wuye sisa ne papa nsafoa ne ade nyina ba se dabi wode be hye ne papa ne nsa wo babia na ade da no wode safo nyina gu papa nsam papa nsa antumi enkutam ojagu fom oh abawe se zampa me papa no yesu wawu na yampa papa na wu na osusu e kire wo den e kire se bebrebe nyinara yemfa nko ba biara da be kromni a wawu a wo hye mochiri na nampadu oba wiasa be bobra enwum obetu bia kama na meti ya ni se da kan se monfa misika den mun pie madaka nso monfa misika no kutua se betimi atran wias de the hospital no onipa eni nia wo di wasase no otete na ebonya enyame sobo owo ne ba de meka obeti ase onyame hyirai ohu ye mobo onom ye no menya ntiase no onyi ahoyia ene mfato ho a yede tutu ye ho so ene abaisam ahoyia otan ehum frie mu no nom ye no oboayen a ye yankasa be hu se dashi ye ne beji onyame enka ye mu bedamase mo mama